Oke, di sini saya punya Slater double propeller single hook ya. Berat di 15 gram. Single hooknya pakai 3/0. Targetnya buat toman babon ya. Kita tes action. Silahkan cek ranjang kuning untuk order produk ini ya. 15 gram. Double hooknya 3/0. Single hook. Single hook maksudnya. Oke, silahkan cek ranjang kuning untuk order Slater double propeller 15 gram ini. Single hook